السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. حديث صحيح مسلم. Kitab Zakat. Bab Zakat fitri kaum muslimin dengan kurma dan gandum. Hadits K. Inambalas. حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب وقتيبة بن سعيد قال حدثنا مالك وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Maslamah bin Kanab dan Kutaibah bin Sa'idi, keduanya berkata, telah menceritakan kepada kami Malik dalam jalur lain telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya, lafaz juga miliknya, ia berkata, saya telah membacakan kepada Malik dari Nafi, dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mewajibkan zakat fitrah di bulan Ramadhan atas setiap orang muslim, baik dia itu merdeka atau hamba, laki-laki atau perempuan, yaitu 1 sa, kurma atau 1 sa, gandum. Hadits K-17. حدثنا ابن نمير حدثنا أبيح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة واللفظ له قال حدثنا عبد الله بن نمير وأبو أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل عبد أو حر صغير أو كبير. Telah menceritakan kepada kami Ibnu Numair telah mengabarkan kepada kami Bapakku dalam jalur lain, dan telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah. Lafaz juga miliknya, ia berkata, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Numair dan Abu Usamah dari Ubaidullah dari Nafi, dari Ibnu Umar, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mewajibkan zakat fitrah sebanyak 1 sa, kurma atau gandum atas setiap hamba sahaya atau orang merdeka, anak kecil maupun dewasa. Hadits K-18. وحدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا يزيد بن زريع عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال فرض النبي صلى الله عليه وسلم صدقة رمضان على الحر والعبد والذكر والأنثى صاعا من تمر أو صاعا من شعير قال فعدل الناس به نصف صاع من بر. Dan telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya telah mengabarkan kepada kami Yazid bin Zurai, dari Ayub dari Nafi, dari Ibnu Umar, ia berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mewajibkan sedekah Ramadhan, zakat fitrah, atas setiap orang yang merdeka dan hamba sahaya, baik laki-laki ataupun perempuan, yaitu berupa 1 sa, kurma atau gandum. Maka orang-orang pun menyamainya dengan 1/2 sa, gandum. Hadits K-19. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث
وحدثنا محمد بن رمح أخبرنا الليث عن نافع أن عبد الله بن عمر قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر صاع من تمر أو صاع من شعير. قال ابن عمر فجعل الناس عدله مدين من حنطة. Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'idi telah menceritakan kepada kami. Laits dalam jalur lain telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Rum telah mengabarkan kepada kami Laits dari Nafi bahwa Abdullah bin Umar berkata, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk membayar zakat fitri berupa 1 sa kurma atau 1 sa gandum. Ibnu Umar berkata, maka orang-orang pun menyamakannya dengan 2 mat gandum. Hadits K20. وحدثنا محمد بن رافع حدثنا ابن أبي فديك أخبرنا الضحاك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على كل نفس من المسلمين حر أو عبد أو رجل أو امرأة صغير أو كبير صاعا من تمر أو صاعا من شعير. Dan telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Rafi, telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu Fudaik telah mengabarkan kepada kami Adlahak dari Nafi, dari Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mewajibkan zakat fitri di bulan Ramadhan atas setiap jiwa dari kaum muslimin, baik orang merdeka, hamba sahaya, laki-laki ataupun perempuan, anak kecil maupun dewasa, yaitu berupa 1 sa kurma atau 1 sa gandum. Hadits K21. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن زيد بن أسلم عن عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي سرح أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب. Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya, ia berkata, saya telah membacakan kepada Malik dari Zaid bin Aslam dari Iyal bin Abdullah bin Sa'd bin Abu Sar bahwa ia mendengar Abu Sa'idi al-Hudri berkata, kami membayar zakat fitri berupa 1 sa gandum atau kurma atau 1 sa keju atau anggur kering. Hadits K22. حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب حدثنا داود يعني ابن قيس عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري قال كنا نخرج إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر عن كل صغير وكبير حر أو مملوك صاعا من طعام أو صاعا من أقط أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب فلم نزل نخرجه حتى قدم علينا معاوية بن أبي سفيان حجا أو معتمرا فكلم الناس على المنبر فكان فيما كلم به الناس أن قال إني أرى أن مدين من سمراء الشام تعدل صاعا من تمر فأخذ الناس بذلك. قال أبو سعيد فأما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه أبدا ما عشت. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Maslamah bin Kanab telah menceritakan kepada kami Daud bin Qais dari Iyal bin Abdullah dari Sa'idi al-Hudri ia
berkata, pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup, kami membayar zakat fitrah untuk setiap orang, baik anak kecil maupun dewasa, merdeka maupun budak, yaitu 1 sa, makanan berupa keju, atau gandum, atau kurma atau anggur kering. Pada masa pemerintahan Muawiyah bin Abu Sufyan, dia berpidato di hadapan jamaah haji atau umrah, katanya antara lain, 2 mat gandum negeri Syam sama dengan 1 sa kurma. Karena pidatonya itu maka banyak orang yang membayar zakat fitrahnya seperti itu. Abu Sa'idi berkata, tetapi aku tetap saja membayar seperti apa yang telah kulakukan sejak zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hingga akhir hayatku. Hadits K23. حدثنا محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن إسماعيل بن أمية قال أخبرني عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي سرح أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول كنا نخرج زكاة الفطر ورسول الله صلى الله عليه وسلم فينا عن كل صغير وكبير حر ومملوك من 3 أصناف صاعا من تمر صاعا من أقط صاعا من شعير فلم نزل نخرجه كذلك حتى كان معاوية فرأى أن مدين من بر تعدل صاعا من تمر. قال أبو سعيد فأما أنا فلا أزال أخرجه كذلك. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Rafi, telah menceritakan kepada kami Abdur Razak dari Amar dari Ismail bin Umayyah, ia berkata, telah mengabarkan kepadaku Iyal bin Abdullah bin Sa'd bin Abu Sar bahwa ia mendengar Sa'idi al-Hudri berkata, kami mengeluarkan zakat fitrah pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni dari setiap anak kecil dan besar, merdeka atau hamba sahaya, berupa 3 bahan makanan pokok, yaitu 1 sa kurma atau 1 sa keju atau 1 sa gandum. Kami senantiasa membayarnya seperti itu hingga pada masa pemerintahan Muawiyah. Menurutnya, bahwa 2 mat gandum Syam adalah setara dengan 1 sa kurma. Abu Sa'idi al-Hudri berkata, adapun saya, maka saya tetap saja membayarnya seperti biasanya. Hadits K24. وحدثني محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج عن الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب عن عياض بن عبد الله بن أبي سرح عن أبي سعيد الخدري قال كنا نخرج زكاة الفطر من 3 أصناف الأقط والتمر والشعير. Dan telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Rafi, telah menceritakan kepada kami Abdur Razak, telah mengabarkan kepada kami Ibnu Juraij dari Harits bin Abdurrahman bin Abu Zubab dari Iyal bin Abdullah bin Abu Sar dari Sa'idi al-Hudri, ia berkata, kami membayar zakat fitrah dari 3 jenis bahan pokok, yaitu keji, kurma dan gandum. Hadits K25. وحدثني عمرو الناقد حدثنا حاتم بن إسماعيل عن ابن عجلان عن عياض بن عبد الله بن أبي سرح عن أبي سعيد الخدري
أن معاوية لما جعل نصف الصاع من الحنطة عدل صاع من تمر أنكر ذلك أبو سعيد وقال لا أخرج فيها الله الذي كنت أخرج في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من تمر أو صاعا من زبيب أو صاعا من شعير أو صاعا من أقط. Dan telah menceritakan kepadaku Amru an-Nakid telah menceritakan kepada kami. Hatim bin Ismail dari Ibnu Ajlan dari Iyal bin Abdullah bin Abu Sar dari Sa'idi al-Hudri. Bahwa ketika Muawiyah menyamakan setengah sa, gandum dengan satu sa, kurma, maka Abu Sa'idi mengingkari hal itu seraya berkata, saya tidak akan mengeluarkan zakat fitrah kecuali dengan bahan pokok yang saya keluarkan pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu satu sa, kurma, atau satu sa, anggur kering atau satu sa, dari gandum, atau keju. والله أعلم بالصواب.